अस्सलाम वालेकुम क्लास। जी मैं हूँ आर्या नज़ीर, आपकी इंस्ट्रक्टर, और हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 4 में हमने थेरीज़ एंड अप्रोचेज़ पढ़े हैं हम इंटरनेशनल रिलेशन की। उसके अंदर हमने क्लासिकल अप्रोचेज़ पढ़ी हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था जी रियलिज़म। मैं इसको थोड़ा सा एक रीकैप दे देती हूँ ताकि आपको ये वाला लेक्चर ज़रा ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगा। रियलिज़म हमने कहा था, रियलिज़म का मतलब ये है कि हर स्टेट जो सी है वो एक सेल्फिश है। जिस तरह एक ह्यूमन एक सेल्फिश होता है, अपने आप को देखता है, इस तरह स्टेट एक सेल्फिश है। उसका नेशनल इंटरेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और हम जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं वो एक अनार्की है, ठीक है। और आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके जो की फैक्टर्स हैं, स्टेटिज़म, आपका सर्वाइवल, आप अनार्की वर्ल्ड में हो, आपकी सेल्फ हेल्प। यानी अगर आपके ऊपर कोई जंग अगर मुसल्लत हो जाती है तो आपने अपना सर्वाइवल खुद बनाना है, और आप अपने मिलिट्री, अपने डिफेंस सबको स्ट्रॉन्ग करते हो, और पावर की बेस पे आप आगे आते हो। तो यानी कि रियलिज़म ये कहता है कि स्टेट का सर्वाइवल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर अपने आप को, अपनी स्टेट को बचाने के लिए अगर आपको जंग करनी पड़ती है तो आप जंग की तरफ जाएंगे। यानी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी स्टेट है। अगर उससे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन भी हो रही है तो कोई बात नहीं है, आप जंग की तरफ जाएंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक ये ही थेरी चलती थी, बाद में इसके ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म स्टार्ट हुआ। इसके की फैक्टर्स मैंने भी बताए हैं। मॉर्गेंथा एक फ़िलासफ़र हैं, उन्होंने कुछ 6 प्रिंसिपल्स भी दिए थे जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। और फिर हमने पावर देखी थी, बैलेंस ऑफ पावर का भी एक आपको कॉन्सेप्ट दिया था, और एक सिक्योरिटी डायलेमा का भी एक कॉन्सेप्ट दिया था। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये उसकी सेकंड अप्रोच है। इसको लिबरलिज़म भी कहते हैं और आइडियलिज़म भी कहते हैं। और कुछ बुक्स में मेरे हाल से अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो अगर हम से देख भी लेंगे, शायद वो इंडिपेंडेंट के नाम से भी इस अप्रोच को कुछ बुक्स लिखती हैं। अच्छा, ये जो आइडियलिज़म और लिबरलिज़म का कॉन्सेप्ट है ये तो बड़ा पुराना शुरू हो गया था। जब इसकी अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो जिस तरह मैं आपको मल्टीपल टाइम्स बता चुकी हूँ कि पहले जो उनसे हैं वो लोग सारे एक चर्च के अंडर होते थे, ट्राइब्स होते थे, और वो एक चर्च के अंदर होते थे, किंगडम थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक जंग लगी और उन्होंने अपना स्टेट को अलहदा चल करते गए। स्टेट का कॉन्सेप्ट हम 1648 में हम कहते हैं, जब वेस्टफीलिया का एग्रीमेंट हुआ था, यानी तब से स्टेट का कॉन्सेप्ट आ गया। हर स्टेट का रूलर जो उनसे है वो अलहदा होता था, रूलर डिसाइड करता था अपने फैसले वगैरह। तो ये कॉन्सेप्ट्स जो उनसे हैं ये बड़े पुराने चल रहे हैं। बाकी जो लिबरलिज़म के ऊपर ज़्यादा एम्फसाइज और फोकस हुआ वो बेसिकली ये वर्ल्ड वार के बाद उसको ज़्यादा ज़ोर मिला, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, और इस को थेरी को ज़्यादा प्रूव किया गया कि ये बड़ी अच्छी थेरी है। चलिए जी, लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का अपना लिबरलिज़म है क्या? लिबरलिज़म आल्सो नोन इन अमेरिकन सर्कल एज आइडियलिज़म, ठीक है। अमेरिकन सर्कल में इसको आइडियलिज़म कहा जाता है। इज जनरली कंसिडर्ड द सेकेंड ग्रेट बॉडी ऑफ थेरी इन कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। आपकी जो थेरीज़ चल रही है इंटरनेशनल रिलेशन की, उसके अंदर ये एक दूसरी बड़ी थेरी है। पहली हमारी रियलिज़म की, और सेकंड क्या है, लिबरलिज़म। अच्छा, मैं अगर आगे पढ़ने से पहले अगर आपको इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दूँ। रियलिज़म में हमने कहा सेल्फिश है स्टेट और ह्यूमन। लिबरलिज़म में हम कहते हैं कि ह्यूमन नेचर वाइज गुड है, ठीक है। यानी वो एक अच्छी नेचर का है, स्टेट भी एक गुड है, और वो दूसरों के साथ अच्छे रिलेशन रखना चाहते हैं और पीस की तरफ जाते हैं।
और ह्यूमन नेचर गुड है। अगर कोई जब तक इनजस्टिस ना हो, वो एक और सिनेरियो इनजस्टिस हो या कोई और प्रॉब्लम हो जाए, तो फिर ह्यूमन नेचर चेंज हो। लेकिन रियलिज्म क्या कहता है कि एज अ नेचर ह्यूमन गुड है और स्टेट्स गुड हैं, उनके आपस के रिलेशन अच्छे होने चाहिए, और ये लीड्स आपको कह रहा है पीस की तरफ, यानी आपने पीस की तरफ वर्ल्ड को लेके जाना है और हर मुमकिन कोशिश करनी है टू अवॉइड कि हम किसी भी तरह से किसी भी वॉर की तरफ मत जाएं। द लिबरल ट्रेडिशन इन पॉलिटिकल थॉट, the liberal tradition in political thought goes back at least as far as the thinking of John Locke. ठीक है, the liberal tradition in political thought goes back at least as far as the thinking of John Locke in the late 17th century. अच्छा, ये सोच जिस तरह मैंने बताया कि लेट 17th में जब से वो स्टेट का कॉन्सेप्ट आया, जब बेसिकली चर्च से के ख़िलाफ़ हुए लोग, तो ये वहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट प्रेडिक्शन का आना शुरू हो गया था। आपको याद होगा हमने कहा था कि क्रिश्चियंस के भी दो, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट बन गए थे, उनके दरमियान जंग हुई, उनके चर्च उनसे वही बाइबल की सारी आपकी इंटरप्रिटेशन करते थे, तो वहाँ पे जंग शुरू हुई। प्रोटेस्टेंट ने कहा कि हम क्यों इनकी इंटरप्रिटेशन आएंगे, और पॉप जो उनसे है वो हैंडल कर रहा होता था, लोगों को बड़ी बड़ी सज़ाएँ दी जाती थी। तो लिबरलिज़म का बेसिकली कॉन्सेप्ट वहीं से लेट 17th सेंचुरी में स्टार्ट हो गया था। लिबरल आइडियाज़ हैव profoundly shaped how we think about the relationship between government and citizens. ये बेसिकली क्या है कि आपका रिलेशन गवर्नमेंट का और सिटीजन्स का आपस में क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है लिबरलिज्म का। लिबरलिज्म इज़ अ थ्योरी ऑफ बोथ गवर्नमेंट विद इन स्टेट्स एंड गुड गवर्नेंस बिटवीन स्टेट्स एंड पीपल्स वर्ल्ड वाइड। Unlike realism, which regards the international as an anarchic realm, liberal seeks to project values of order, liberty, justice and toleration into international relations. लिबरलिज्म की थ्योरी है कि आपकी गवर्नमेंट और आपकी स्टेट के दरमियान और पूरी दुनिया के लोगों के दरमियान गुड गवर्नेंस हो, अच्छे ताल्लुकात हों। जबकि रियलिज्म क्या कहता है, सिर्फ स्टेट को इम्पोर्टेंस देता है, स्टेट उसका मेन एक्टर है, बाकी वर्ल्ड उसका मेन एक्टर नहीं है। और रियलिज्म क्या कहता है कि आप एक अनार्किक वर्ल्ड में हैं, ठीक है, आप सेटलिंग डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट। तो कह रहे हैं ये एक कोई तरीक़ाकार नहीं है कि अगर स्टेट के दरमियान कोई भी डिस्प्यूट है तो उसको जंग के थ्रू सॉल्व किया जाए, क्योंकि जंग वर्स्ट कंडीशन है। वो किसी भी स्टेट के दरमियान अगर होती है तो वो पूरी दुनिया उससे अफेक्ट होती है, ह्यूमन राइट्स वायलेट होते हैं, ह्यूमन अब्यूज़ होते हैं। तो ये जंग जो है वो किसी भी मसले को हल करने के लिए सलूशन नहीं है। हम जिस तरह से देखते हैं, हम पाकिस्तान और इंडिया, हमारा एक डिस्प्यूट जब से पाकिस्तान बना है, कश्मीर का एक डिस्प्यूट चलता आ रहा है, जिसके लिए हमारी जंगें भी हो चुकी 1948, 65 और 71। लेकिन आप ये देखो कि डिस्प्यूट अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ। डिस्प्यूट एज इट इज़ अभी तक वहीं पे मौजूद है, कश्मीर अभी भी उनके कब्ज़े में है, ना उन कश्मीरियों को हक़ खुदरानियत मिली है। तो यानी हमने जंग करके भी और उनकी भी जो भी साजिशें हैं, लेकिन हम वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व नहीं कर सकते। यही बेसिकली थ्योरी है लिबरलिज्म वालों की भी। आइडियलिस्ट कहते हैं कि ये सलूशन ही नहीं है जंग। कायद-ए-आज़म एक ग्रेट लीडर थे जिन्होंने अपनी देखें जब पाकिस्तान और इंडिया पार्टीशन वो उन्होंने अपने नज़रियात की जंग लड़ी। उन्होंने वो दंगे फसाद जो होते रहे वो तो एक छोटे छोटे थे, लेकिन फिर जंग जीत लड़ के उनके ऊपर कब्ज़ा करके हावी होके वो नहीं पाकिस्तान बना।
بلکہ ایک نظریاتی جنگ تھی، پوائنٹ آف ویو دے کے، نظریات دے کے، اس کے اوپر بحث کر کے اور پروفز دے کے ایک آپ نے ملک لیا ہے۔ تو یہ ایک آئیڈیلزم اور لبرلزم کی بہت بڑی مثال ہے کہ جنگ کے بغیر جو ڈسپیوٹ تھے ان کو آپ نے ریزالو کیا ان نیسیسری، اور باقی جو چھوٹے دنگے فساد ہوتے رہتے ہیں وہ تو آپ ہر گلی محلے میں چھوٹے چھوٹے جو بھی ان کے ڈسپیوٹ ہوتے ہیں وہ اس کو سکھوں نے تب حملے کیے، لیکن انہوں نے پوری اس برے صغیر سب کانٹیننٹ کو جنگ میں نہیں جھونکا، بلکہ اس کو انہوں نے نظریاتی جنگ لڑی اور اس ڈسپیوٹ کو ریزالو کیا۔ Domestic and international institutes are required to protect and nurture these values. But note that these values and institutions allow for significant deviations, which accounts for the fact that there are heated debates within liberalism. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسے انٹرنیشنل یا ڈومیسٹک انسٹیٹیوٹس ہونے چاہیے جو ہماری ان ویلیوز کو پروٹیکٹ کریں، جس طرح سے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن ایک انسٹیٹیوٹ موجود ہے، ہم جس طرح پاکستانیوں نے بھی وہاں پہ ایک قرارداد پیش کی کشمیر سے ریگارڈنگ، تو انہوں نے اس پہ ایک فیصلہ دیا، وہ ابھی تک بے شک انڈیا نے اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ ایک انارکی میں نہ رہو، بلکہ ایک انسٹیٹیوٹ ہو جو کچھ ایسی ویلیوز ہوں اس کے پاس، اگر دنیا جنگ کی طرف جا رہی ہو تو وہ کچھ ضروریت ویریشنز وغیرہ کر کے اور اس چیز کو ختم کرے، یعنی کہ وہ منع کر سکے کسی بھی اسٹیٹ کو دوسرے اسٹیٹ کے اوپر حملہ کرنے سے، یا کوئی ان کے درمیان ڈسپیوٹ ہو تو اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کرے، بجائے اس کے کہ وہ دونوں جنگ کی طرف چلے جائیں۔ Liberals disagrees on fundamental issues such as the causes of a war and what kind of institutes are required to deliver liberal values in a decentralized, multicultural international systems. لبرلز جو ان سے ہیں یا آئیڈیلسٹ جو ان سے وہ اس بات کو بالکل نہیں مانتے کہ کوئی بھی ایشو جو ان سے ہے وہ جنگ کی وجہ بنے، اور وہ اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ ایسے انسٹیٹیوٹس ریکوائرڈ ہیں جو سینٹرلائزڈ ہوں، ملٹی کلچرل انٹرنیشنل سسٹم کے اندر ایک ایسا انسٹیٹیوٹ موجود ہو جو ان ایشوز کو ریزالو کر رہا ہو اور کاز آف وار کو ختم کر رہا ہو۔ An important cleavage within liberalism, which has become more pronounced in our globalized world, is between those operating with a positive conception of liberalism, who advocate interventionist foreign policy and stronger international institutes, and those who incline towards a negative conception, which places a priority on toleration and non-intervention. لبرلزم آپ کے کیا کہتے ہیں کہ آپ کے اس گلوبلائزڈ ورلڈ کے اندر انٹرونشن نہیں ہونی چاہیے، مداخلت دوسرے ممالک میں نہیں ہونی چاہیے، ٹالرنس کی پالیسی ہونی چاہیے، آپ کو ایک دوسرے ریلیشن کے ساتھ جو ان سے ہے وہ ٹالرنس کرنا چاہیے، اور اسٹرانگر انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹس ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ایولیوشن آف لبرلزم کی ایولیوشن کیسے سٹارٹ ہوئی اس کو Early liberal thought or international relations took the view that the natural order had been corrupted by undemocratic state leaders and outdated policies such as the balance of power. Prospectively, Enlightenment liberals believed that a latent cosmopolitan morality could be achieved through the exercise of reason and through the creation of constitution states. In addition, the unfettered movement of people and goods could further facilitate more peaceful international relations. اچھا جی، یہ جو سارا اس نے بات کی ریزننگ کی، اور یہ اچھا پہلے کیا ہوتا تھا، پہلے جس طرح ہم لوگ پرانی بات کرتے ہیں جب چرچ تھا یا کنگڈم تھی، تو اس کے اندر جو فیصلے ہیں وہ اسی طرح ہوتے تھے کہ جو آپ کی رولر یا آپ کا کنگڈم یا آپ کا چرچ نے ڈیسائیڈ کر دیا وہی امپلیمنٹ ہو جاتے تھے، اس کے اوپر ریزننگ نہیں ہوتی تھی۔
اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو لوگوں کا نہیں لیا جاتا تھا. جبکہ آپ کا لبرلزم جو سا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اس کے اوپر ایک ریزننگ کرو، اس کی وجہ بیان کرو، اور پھر لوگ مل کے اس کے ڈیسائیڈ کریں کہ اس کا کیا ڈیسیژن لینا ہے. جس طرح کہ آج کل کے ہم ورلڈ میں رہ رہے ہیں، آج کل کے ورلڈ میں آپ کا ایک ظاہر بات ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہوتا ہے، ڈیموکریسی ہوتی ہے، کسی چیز کے اوپر بحث ہوتی ہے اور چیز کی جاتی ہے. جبکہ پرانے وقتوں میں ان ڈیموکریٹک اسٹیٹس ہوتی تھی. اگر بادشاہ ڈیسائیڈ کرتا تھا کہ جنگ کرنی ہے تو وہ پوری اپنی اسٹیٹ کو اس جنگ کے اندر دھکیل دیتا تھا. لوگ نہیں بھی چاہتے ہوں گے اگر جنگ نہیں کرنا، لیکن وہ مجبور تھے کیونکہ آپ کے کنگڈم کی طرف سے اعلان ہو گیا تھا. تو یہ ایک آؤٹ ڈیٹڈ پالیسیز ہیں ایک ان ڈیموکریٹک اسٹیٹ کی اس وقت جو ہوتا تھا. ٹھیک ہے، لیکن جو لبرلزم بلیو وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ ریزن کرو، آپ ریزن کی ایکسرسائز کرو، ایک کانسٹیٹیوشن اسٹیٹ بناؤ. جس طرح سے ہماری اگر ہم کوئی بھی لا پیش اپ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ پارلیمنٹ میں اس کے اوپر بحث ہوتی ہے، لوگ ووٹ دیتے ہیں تو کوئی بھی لا پاس ہوتا ہے. تو یہ بیسکلی لبرلزم کی ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ بلیو کہ آپ ایک ایسا ایکسرسائز کرو ریزنز کی اور اس کے تحت اپنا کانسٹیٹیوشن اسٹیٹ بناؤ اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرو، ایک پیسفل انٹرنیشنل ریلیشنز بھی بناؤ، بجائے اس کے کہ ایک ان ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہو اور جنگ کی طرف دھکیل دیا جائے. Although there are important continuity between Enlightenment liberal thought and 20th century ideas, such as the belief in the power of world public opinion to tame the interest of state, liberal idealism was more pragmatic. For idealists, the freedom of state is a part of the problem of international relation and not part of the solution. Two requirements follow from their diagnosis. The first is the need for explicitly normative thinking, how to promote peace and build a better world. Second, state must be a part of an international. تو آپ کو دو سلوشن دے رہے ہیں. جب سے لبرلزم والے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ان سے ہے فرسٹ وہ یہ ہے کہ آپ ایسی تھنکنگ پیدا کرو اور اس بارے میں نارمیٹیو تھنکنگ پیدا کرو کہ آپ دنیا میں کس طرح سے پیس کو پروموٹ کر سکتے ہو اور اپنی دنیا کو بہتر بنا سکتے ہو. اور سیکنڈ وہ یہ ہے کہ جتنی بھی آپ کی اسٹیٹ ہیں وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن اینڈ بی باؤنڈ بائی اٹس رولز اینڈ نارمس. یعنی ہم نے جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ وہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ کوئی بھی اگر بنایا جائے تو جو ساری اسٹیٹس ہوں وہ باؤنڈ ہوں ان کے رولز اور نارمس کو فالو کرنے کے لیے. Central to idealism was the formation of international organization to facilitate peaceful change, disarmament, arbitration, and where necessary, enforcement. The League of Nations was founded in 1920, but its collective security system failed to prevent the descent into the World War in the 1930s. لبرلزم کی جو اس کا سینٹرل آئیڈیا تھا، ہم ابھی بیسکلی اس کی ایوولوشن پڑھ رہے ہیں. اور سینٹرل آئیڈیا کے تحت 1920 میں ایک لیگ آف نیشن بنائی گئی تھی تاکہ پوری دنیا ایک ایسی نیشن ہو، آرگنائزیشن ہو، انسٹیٹیوٹ ہو، تمام جو اسٹیٹس ہیں دنیا کے اندر وہ اس کے رولز اور نارمس کو فالو کریں اور ہم دنیا کو ایک پیسفل چینج کی طرف لے جائیں اور اس کو ایک ڈیزاسٹر سے بچا سکیں اور اس کے اوپر کوئی نہ کوئی آربیٹریشنز ہوں گی، کچھ لاز بنے گے اور ان کو فالو کیا جائے گا. لیکن انفارچونیٹلی 1920 میں ایک لیگ تو بن گئی لیکن وہ دنیا کو سیکنڈ ورلڈ وار سے پھر نہیں روک سکی. آپ کی دنیا کو دوسری دفعہ پھر جنگ میں جھونک دیا گیا. The victor states in the wartime alliance against Nazi Germany punished for a new international institute to be created. The United Nations Charter was signed in June 1945. 1945 میں 50 states in San Francisco ایک UN United Nations Charter بنایا گیا. It represents a departure from the League into two important respects. Membership was near universal and the great power were able
to prevent any enforcement action from taking place which might be contrary to their interest. 1945 में आपका यूएनओ का क्याम हुआ। 50 स्टेट्स ने सैन फ्रांसिस्को में मिलकर इसको बनाया और इसकी मेंबरशिप दी गई और इसको इन्फोर्स किया गया कि ये यूनाइटेड नेशन किसी भी किस्म के एक्शन को रोकने प्रिवेंट करने की काबिल होगी और वो कोई भी अब अभी भी आपने देखा होगा कोई इशू होता है तो वो यूनाइटेड नेशन में पेश किया जाता है। बाकी अगर स्टेट की कोई जिस तरह से पाकिस्तान ने अपना कश्मीर का इशू यूनाइटेड नेशन में पेश किया, यूनाइटेड नेशन ने इसके अगेंस्ट में फैसला लिया कि कश्मीरियों को उनका हक़ उत्तराधिकार दिया जाए। वो अभी तक इंडिया ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। हम बार बार यूनाइटेड नेशन में ये वाक़या उठाते रहते हैं। कभी तो जो सुपर पावर्स हैं कभी वो सपोर्ट करती हैं और कभी वो ज़ाहिर बात है इंडिया के साथ उनके ट्रेड के इश्यूज़ भी हैं जिसकी वजह से वो इतना फोर्सफुली कोई एक्शन नहीं लेते, लेकिन इसको कंडेम किया जाता है महाज के ऊपर। और हमारा जो पाकिस्तानी लीडर रहता है वो जब भी यूनाइटेड नेशन से खिताब करने जाता है तो वो इसका कोशिश करता है कि वो इस वाक़े को इस इशू को ज़रूर उठाए। In the post-1945 period, the Liberals turned to international institutes to carry out a number of functions that state could not perform. This was the catalyst for integration theory in Europe and pluralism in the United States. By the early 1970s, the pluralism had mounted a significant challenge to realism. It focused on new actors, ठीक है, ट्रांजेक्शनल कॉपरेशन एंड नॉन गवर्नमेंट। हमने पहले देखा था कि रियलिज्म का कहता था कि स्टेट आपका सबसे ज़्यादा मेन एक्टर है, लेकिन जो आपकी ये प्लूरलिज्म मजमूई जो लोग हैं ये क्या कहते हैं कि आपकी कॉपरेशन, आपकी नॉन गवर्नमेंट और आपकी ट्रांजेक्शनल ये सब आपके मेन एक्टर्स हैं आपके इंटरनेशनल रिलेशंस बनाने में। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन एंड न्यू पैटर्न्स ऑफ इंटरेक्शंस, इंटरडिपेंडेंसी, इंटीग्रेशन। अच्छा, इसके अलावा न्यू लिबरलिज्म, जदीद लिबरलिज्म रिप्रेजेंट अ मोर सोफिस्टिकेटेड थ्योरेटिकल चैलेंज टू कंटेम्परेरी रियलिज्म. Non-liberals explains the durability of institute despite significant changes in context. In their view, institute exert a causal force on international relations, shaping state preferences and locking them into a cooperative arrangement. वो कह रहे हैं कि जो आपका इंटरनेशनल रिलेशन है वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो स्टेट को उनके प्रेफरेंसेस बनाने में और उसको फोर्स करने में भी काम आए. Democratic peace liberalism and new liberalism are the dominant strands in liberal thinking today. ठीक है, हमने जो न्यू लिबरलिज्म है वो हमने एक दफ़ा डिटेल में भी देखा है. न्यू लिबरलिज्म और न्यू लिबरलिज्म जो हमारे इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में भी आएगा, हम इसकी थ्योरी भी पढ़ेंगे. अच्छा जी, लिबरलिज्म के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं? इंटरनल ऑर्डर. A state's foreign policy is not determined entirely by the international system around it, but rather by its own internal order, democratic, communist, dictatorial, etc. यानी उसका इंटरनल ऑर्डर होना चाहिए. किसी भी स्टेट की फॉरेन पॉलिसी जो सी है वो बनाए. वो ये नहीं कह रहे कि कोई भी जो फॉरेन पॉलिसी है वो आपका कोई इंटरनेशनल सिस्टम बनाए. वो आपकी ज़ाहिर बात है आपकी डेमोक्रेटिक यानी जमहूरियत पावर से आपस रीजनिंग करके किसी भी कॉन्स्टिट्यूट और किसी भी पॉलिसी को बनाया जाए. जिस तरह से हमारे यहाँ पार्लियामेंट मौजूद है, सेनेट मौजूद है, कोई भी चीज़ आती है, कोई लॉ आता है, कोई पॉलिसी बनानी होती है तो उसके ऊपर रीजनिंग बहस की जाती है, उसको बनाया जाता है. नंबर 2 है जी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट and capitalist economies least aggressive states, hence democratization of currently authoritarian states. आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होनी चाहिए, इकोनॉमिस्ट होनी चाहिए और लीस्ट अग्रेसिव स्टेट्स होनी चाहिए. यानी कि लीस्ट अग्रेसिव गुड नेचर की होनी चाहिए ताकि ह्यूमन नेचर और ह्यूमन राइट्स को प्रमोट किया जा सके.
رول آف نان اسٹیٹ ایکٹرس. اچھا جی، جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہوتے ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. یہ میں نے آپ کو فرسٹ لیکچر میں بھی شاید آئی تھنک سو بتایا ہو. جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہوتے ہیں یہ آپ کی وہ ہوتی ہیں این جی اوز ہوتی ہیں، آپ کی ملٹی نیشنل کمپنیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات بڑی انہینس کر رہی ہوتی ہیں. فار ایگزامپل اگر میں ایک ملٹی نیشنل کمپنیز کی کسی بھی اگر ہم بات کریں تو یہ ایسی کمپنیز ہوتی ہیں جو پوری دنیا میں مختلف ممالک کے اندر کام کر رہی ہوتی ہیں. ان کے جو مین ہیڈ آفس ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی بڑے ملک جس طرح امریکہ، جاپان وغیرہ میں ہوتے ہیں، اور ان کے جو پروڈکشن یونٹس ہوتے ہیں وہ دوسرے جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہاں پہ ہوتے ہیں. تو یہ آپ کی ریپو بنانے کی اسٹیٹ کے اندر بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اس سے آپ کے دوسرے ممالک کے ساتھ ریلیشنس بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں، اور آپ ایک دوسرے کی ظاہر بات ہے کسی ملک میں جا کے وہ ملٹی نیشنل کمپنی کام کرتی ہے تو آپ کے تعلقات بھی بہتر ہوتے ہیں. کوئی این جی او کام ہوتی ہے گورنمنٹ کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہوتے ہیں، تو اس سے ایک پیسفل آتا ہے، ایک ہیومن رائٹس کا بھی فیکٹر آتا ہے، اور ایک آپ کے لوگوں کو بھی روزگار مل رہا ہوتا ہے، ان کی بھی پروڈکشن کا کام چل رہا ہوتا ہے، اور ایک پیسفل فضا بھی قائم ہو رہی ہوتی ہے. اس کا جی پرائم آبجیکٹو کیا ہے؟ ورلڈ پیس. پہلے وہ کہہ رہا ہے آپ کا جو انٹرنل آرڈر ہوگا، ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہوگی، ریزننگ ہوگی. دوسرا وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہونی چاہیے اور اسٹیٹس کو لیسٹ اگریسو ہونا چاہیے. تیسرا پوائنٹ ہے کہ اس کے اندر نان اسٹیٹ ایکٹرز کا کیا رول ہے، اور چوتھا ہے جی پرائم آبجیکٹو ہے آپ کا ورلڈ پیس. دا گروتھ آف انٹرنیشنل آرگنائزیشن، انٹرنیشنل لاز، یعنی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی گروتھ کیسے ہو رہی ہے اور ان کے انٹرنیشنل لاز کیا ہیں. پروموشن آف یونیورسل ہیومن رائٹس اینڈ کنفلکٹس پریونشن ان دا یونائٹیڈ نیشن. ٹھیک ہے، اور جو کنفلکٹس ہیں ان کو پریونٹ کیا جائے اور پروموشن ہو یونیورسل ہیومن رائٹس کی. مارکیٹ لبرلائزیشن تھرو دا ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشنز. ایسی آرگنائزیشن جو پوری دنیا میں ٹریڈ کرتی ہیں ان کی مارکیٹ کو لبرلائز کیا جائے تاکہ وہ فری ٹریڈ ہو سکے. ڈومیسٹک انٹرنیشنل ریفارمز مسٹ بی لنکڈ. Absolute gains were related gains. In other words, they are concerned with achieving a measurable increase in their own power and prosperity on their own terms rather than more narrowly with increasing their power and prosperity related to other states. آپ اپنا جو گین ہے، آپ کا جو اپنا گین ہے اسٹیٹ کا اور جو دوسرے ممالک کے ساتھ مل کے گین ہے وہ بھی امپروو ہو. ٹھیک ہے، میئربل انکریز ہو آپ کی پاور میں بھی اور پراسپیرٹی میں بھی. ٹھیک ہے، تاکہ ورلڈ وائڈ ایک چیز انکریز ہو رہی ہو. نیو کنزرویٹیوز انڈر دا لیٹ کلنٹن اینڈ بش ایڈمنسٹریشنز اونز مچ ٹو لبرل آئیڈیاز. اسٹرینتھ اور اس کی ویکنیسز کیا ہیں؟ فرسٹ میجر باڈی آف انٹرنیشنل پولیٹیکل تھیوری ٹو فوکس ایکسپلیسٹلی آن دی پرابلم آف وار اینڈ پیس. یعنی کہ فرسٹ میجر باڈی آف انٹرنیشنل پولیٹیکل تھیوری وہ فوکس کیا کری ایکسپلیسٹلی آن دا پرابلم آف وار کی پرابلم اور پیس کو فوکس کر رہی ہے. الاؤ فار دا انالیسز آف نان اسٹیٹ ایکٹرز. جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کے انالیسز کو بھی الاؤ کر رہی ہے. آپ کی اچھا یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہوتے ہیں جو آپ کی ملٹی نیشنل کمپنیز ہوتی ہیں، این جی اوز ہوتی ہیں، اچھا ان کو پروڈکشن یونٹ ڈیولپنگ کنٹریز میں لگانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. اس کو بولتے ہیں آؤٹ سورس کرنا. آؤٹ سورس کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کمپنی جو سی ہے وہ امریکن بیسڈ کمپنی ہے. وہاں پہ دیکھیں امریکہ میں لیبر بڑی مہنگی ہے. انہوں نے اگر امریکہ میں کوئی کام کرنا ہے تو ان کو ظاہر بات ہے ڈالرز میں پیمنٹ کرنی پڑتی ہے اور وہاں پہ لوگ چارج بھی زیادہ کرتے ہیں. وہی سیم چیز اگر وہ کسی بھی ڈیولپنگ کنٹری میں آتے ہیں یا پاکستان، بنگلہ دیش یا انڈیا میں اگر وہ کرتے ہیں تو انڈیا میں ان کو وہ چیز بڑے سستے داموں میں ملتی ہے. لوگ ظاہر بات ہے اپنی کرنسی کے حساب سے پیمنٹ مانگیں گے اور وہی سیم چیز ان کو جو وہاں پہ ان کو کافی زیادہ
डॉलर्स पे करके मिल रही थी वो इन ममालिक के अंदर बड़ी सस्ती मिल जाती है। तो ये लोग क्या करते हैं, मल्टी नेशनल कंपनीज, ये अपनी प्रोडक्शन यूनिट ऐसे ऐसे मुल्कों में ले जाते हैं ताकि इनको जो लेबर है वो सस्ती पड़े। इसको बोलते हैं आउटसोर्स करके, यानी अपनी चीज़ को अपनी सोर्स से बाहर करके, अपनी जो टेरिटरी या स्टेट है उससे बाहर करके किसी और स्टेट के अंदर प्रोडक्शन यूनिट लगा देते हैं। उनका जो मेन हेड ऑफिस होते हैं वो अपने ममालिक में होते हैं। इससे उनको फ़ायदा बड़ा होता है, उनकी कॉस्ट कम लग रही होती है और उनकी सेल जो उनकी होती है वो बड़ी ज़्यादा हो रही होती है। तो ये जो है नॉन स्टेट एक्टर्स का है, ठीक है। तो उसका पूरा एक एनालिसिस है। आप किसी तरह NGOs हैं, डिफरेंट काम कर रही होती हैं, बड़ी बड़ी NGOs हैं, कुछ पाकिस्तान की भी NGOs हैं जो बाकी वर्ल्ड वाइड में दूसरे ममालिक में, ऐसे ममालिक में जहाँ पे ज़रूरत हो, अफ्रीका, फ़लस्तीन, वहाँ जाके भी काम कर रही होती है। तो हम लोग लिबरलिज़म की एक थोड़ा सा हमने लिबरलिज़म का देखा, इसके स्कॉलर्स देखे, इन स्कॉलर्स के नाम लिखे हैं। आप ये स्कॉलर्स के नाम ज़रा देख लीजिएगा, उनके आगे उसकी सारा वो भी लिखी हुई है कि उन्होंने क्या क्या पेश किया। तो हम एक थोड़ा सा रिकैप अगर ले लेते हैं लिबरलिज़म के हिसाब से, ताकि आपको एक पूरा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो जाए कि लिबरलिज़म है क्या। तो हमने कहा जी लिबरलिज़म क्या है। लिबरलिज़म ये कहता है कि ह्यूमन की जो नेचर है वो गुड है, वो रीजनिंग के ऊपर बात करती है और वो पूरे वर्ल्ड को पीस की तरफ लेकर जाती है। लिबरलिज़म ने कहा कि जैसा भी हो सके आपको जंग को अवॉइड करना है, आपने पूरी दुनिया को जंग की तरफ नहीं झोंकना। जिस तरह पुराने ज़माने में किंगडम में होता था, अब आपने दुनिया को पीस की तरफ लेके जाना है ताकि दुनिया के अंदर पीस हो और ह्यूमन जो राइट्स हैं उनको प्रमोशन मिले। इसके लिए लिबरलिज़म जो है सोच तो इसकी लेट 17वीं सेंचुरी में ही स्टार्ट हो गई थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता 1920 में आके उन्होंने कहा कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए, नार्किक वर्ड नहीं होना चाहिए, ऐसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए जो चीज़ों को प्रिवेंट करे और स्टेट को मना करे कि जंग की तरफ नहीं जाओ। 1920 में एक नेशनल लीग बनाई गई, लेकिन वो दुनिया को सेकेंड वर्ल्ड वार से नहीं रोक सकी। तो फिर 1945 के अंदर यूनाइटेड नेशन सैन फ्रांसिस्को में साइन हुई। वो एक स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूट है जो स्टिल अभी तक आपका वर्क कर रहा है। वो एक इंटरनेशनल लॉज बनाता है, इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं जिनको बाकी स्टेट जो हैं फॉलो करती हैं। लिबरलिज़म कहता है कि स्टेट आपका प्राइमरी एक्टर नहीं है, इसके अंदर नॉन जो स्टेट एक्टर्स हैं उनका रोल बड़ा इम्पोर्टेंट है, आपके इंस्टीट्यूट का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट है, आपकी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, आपके इंटरनल ऑर्डर होने चाहिए और आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि आपने दुनिया को पीस की तरफ लेके जाना है, आपने दुनिया को किसी भी तरह से जंग के अंदर नहीं घुसेड़ना। इसकी कुछ एवोल्यूशन हमने पढ़ी थी, उसको आपको एग्जांपल भी दी थी, ठीक है। नज़रियाती रीज़न के ऊपर भी करता है। जिस वर्ड में आजकल हम लोग रह रहे हैं ये आपका लिबरलिज़म की ही थॉट्स हैं, यानी रीज़न पेश करो और उसको जिस तरह कायदे आज़म में मैंने आपको कहा पाकिस्तान बनाने के लिए किसी भी जंग के अंदर नहीं झोंका, बल्कि रीजनिंग की नज़रियात के ऊपर एक जंग लड़ी और हमें एक अपना आज़ाद मुल्क मिला। तो ये एक लिबरलिज़म की सबसे बड़ी सपोर्ट है कि अथॉरिटी के ऑर्डर नहीं होने चाहिए बल्कि रीजनिंग होनी चाहिए, लोगों को मिलकर अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ भी बनानी चाहिए और उसमें टॉलरेंस होनी चाहिए। नॉन स्टेट एक्टर्स, NGOs, मल्टीनेशनल कंपनीज़, तंजीमें, इन सब के रोल बड़े इम्पोर्टेंट है, ये आपकी रिलेशंस को भी सपोर्ट करते हैं। तो जबकि रियलिज़म इसके अगेंस्ट था, वो कहता था कि स्टेट आपकी सबसे मेन एक्टर है, स्टेट एक अग्रेसिव नेचर है और स्टेट को अपने सर्वाइवल के लिए जंग है तो उसको जंग ही करनी चाहिए। तो आई थिंक सो आपको इस बात की समझ आ गई होगी